Grabe di sa mo sapa guys, nagwapo kay guys. So 10 out kay guys. Kung gusto mo maligo di guys, alin na mo di guys. Kayo, tanawa guys, 10 out kay guys. Murag Milo guys. Tapo kila guys. Nila ni makita guys sa Dato Dani Barangay Sapa. Na guys, so pwede na magkape guys. Kung kinsay gusto maligo na guys, alin na mo di guys. Kay 10 out kay Dato Dani Sapa guys. Udah, yung kikain dito da. Tara guys. Frag, frag control, frag. Pangalan? Frag control. Frag po.